میں ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ نے اجمل والے ہیں۔ اجمل سلطان کی خوبصورت آواز اور منفرد انداز نے ہمارے جوری ممبرز کو کیا بے حد متاثر۔ بنو سما کی آواز کے نعتیہ مقابلے میں آج اجمل کی پہلی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ سنتے ہیں اجمل کی آواز، ان کی آئی ڈی ہے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی سرکار بنایا۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ اجمل سلطان، لاہور سے ان کا تعلق، آئی ڈی ان کا 35، کیسا پڑھا تھا؟ اجمل سلطان نے ایک ایسی نعت جس کو بہت رچا کر پڑھا گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اپنی محنت سے کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے اور بعض جگہ واقعی دکھائی بھی ہے۔ یہ بہت باصلاحیت لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی پرانے پڑھے ہوئے کام میں کوئی نئی جگہیں کہہ سکیں اور اس کو نبھا سکیں۔ لیکن بیٹے جہاں جہاں قاف آپ نے کہا واضح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انترے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اپنے فن کا اظہار کر دیا کہ آپ کی آواز کی رینج کہاں تک جاتی ہے، لیکن اس آواز کی رینج کو وہاں تک لے جانے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ نعت خوانی کے ماحول میں سمجھنا بیٹے بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جتنی آواز لگائی ہے وہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے۔ بعض جگہ آپ نے ایسے بہلاوے لیے ہیں جس کی توقع میں آپ سے کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے اتنی خوبصورت جگہیں کہی ہیں۔ فن میں تو ماشاءاللہ آپ اپنے بہت پرفیکٹ آدمی ہیں، لیکن بیٹے اتنا انترا لیجئے جتنا انترا نعت کے تاثر کو مجروح نہ کرے۔
हम कोई अलापों की आवाज़ें थोड़ी लगे सुनने आए यहाँ पर। नात का एक फील है ना, नात उसका एक तासुर है, उसको भी कायम रखें। लेकिन चूंकि आपने एक तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि एक बने हुए कलाम की फ़ज़ा में अपना काम करके दिखाया, इसकी दाद बहरहाल आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। और इनको आप नंबर्स कितने देंगे ये बताइए? मैं अजमल को 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर, ज़बरदस्त अजमल, बड़े कमाल नंबर हैं भाई ये तो। सिद्दीक भाई आपको कैसी लगी इनकी नात? ये कलाम हम एक अरसे दराज से सुन रहे हैं, बड़े बड़े नात खानों ने इस कलाम को पढ़ा है, लेकिन मुकाबले में इस कॉन्फिडेंस के साथ जिस अंदाज में इसने पढ़ा है, माशाअल्लाह दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। और कहीं भी अंतरे में भी अगर थोड़ा सा ऊंचा गए हैं तो कहीं बेसुरापन इनमें महसूस नहीं हुआ है। आवाज़ थोड़ी सी फटी। अपनी सलाहियत को बिल्कुल बरूए कार लाते हुए इन्होंने इस कलाम को पढ़ा है। तो कितने नंबर देंगे आप सिद्दीक भाई इनको? मैं 9 नंबर दूंगा इनको। ओए होए 9 नंबर, क्या बात है भाई। अजमल भाई आज सबसे ज्यादा नंबर अभी तक आपके चल रहे हैं। वैसे इनकी आवाज इसलिए कि जो सूफियाना कलाम जिनको बहुत सूट करता है ना, इनकी वैसी आवाज थी, इनका गला वैसा था। जी एक मशवरा ये है कि देखें, हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आवाज़ के साथ हमें सोच अता फरमा, जो कैफियत तारी कर दे सब लोगों के ऊपर। इतनी मिठास और इतनी खूबसूरती हमारी आवाज़ में अता फरमा। इनके पास फ़न तो है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि सोच की कमी है। जो एक रख्स तारी कर दे, हावी हो जाए, वो जो उसका असर होता है, ये जगहों में इतना आगे निकल गए थे, उलझ गए थे कि इनको जो सोच होता है, जो एक रूह होती है ना, उसको पीछे छोड़ दिया था। थोड़ी सी इनको ये है कि पढ़ने में ये नो डाउट कमाल है। अल्लाह ने इनके गले में जो चीज़ें दी हैं वो इनको खुद भी नहीं पता, लेकिन उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। नात की जो एक रूह है ना, उसको बरकरार रखें। लेकिन एक बात है कि ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त इसको मुकाबले का प्रेशर इनके ऊपर और था। क्यों ले, मैं सबसे कह रही हूँ उस वक्त से हाँ, कि मुकाबले का प्रेशर ये- नहीं। आप ये समझे कि बस आप नात पढ़ रहे हैं और आप ये समझे कि आप सरकारे दो आलम के जो है वहाँ पे रोजे के सामने खड़े हैं, वहाँ पे इसमें नात पढ़ रहे आपने हैं। एक तरफ इशारा किया, बहुत अहम बात है, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ। आपने कहा कि उसके यहाँ एक शीख का एलिमेंट आया। होता क्या है, जब कोई अपने फ़न की इंतहा पर जाए ना और वहाँ तक जाके बताए कि मेरी रेंज ये है, तो जाएगा तो सही वो वहाँ तक, लेकिन वहाँ तक जाने में तासुर क्या बन रहा है? रेंज तो है आपकी, लेकिन अब वो बात आती है